तमिळींनी सर्टिफिकेट लागून भरपूर बोवाळ झाला. बरें दिसलें आयकून. खरी गजाल म्हणजे हो तो मुल्ला पळय आसा, उर्फान मुल्ला, हेजे न्ही खूब पयलीं पासून न्ही तेका लागून अशे कंप्लेन करतालो. कादर म्हणटा तेणें एकदां तेजो सगळें दाखयलें. तेजे कडेन फेक सर्टिफिकेट आहा, तेजी बायलेची फेक सर्टिफिकेट आहा. तो चिंबला इस्कॉल चलयता, तो वर्ली इस्कॉल चलयता, सगळें फेक सर्टिफिकेट आहा. अशें सगळें प्रत्येक फावटी तेणें प्रत्येक फावटी लोकांक दाखयला. आनी तेन्ना लोक कितें म्हणटालो, हो न्ही त्या मस्जिदाक लागून हेजे भानगडी आसा म्हणून हो तेजे उलयता म्हणून. आतां दुसरो आहा तो जिना आसा, एक्स सरपंचूय बी, बीजेपीचो कार्यकर्ता बी आनी बरो आसा. तेणें पयर दाखयलें की कशें तेणें सर्टिफिकेटाचे सगळो उल्लेख केला आनी सर्टिफिकेट खंय खंय तेणें बायलेची खंय केल्या, लोकांचे कशें घेतल्या आनी लोकांक सर्टिफिकेट दिवन आपल्या मर्जीच्या लोकांक तेणें सर्टिफिकेट दिवन तेणें कशें जॉबाक लायला हें तेणें दाखोवन दिलें. कोणें? आमच्या जिना जातकूच आज एसेंब्लीन गोवा फॉरवर्डाचो आमदार तेणें हें उलयलें. तेणें उडयलें म्हणटकूच आज कितले तरी लोक तेज्या बद्दल टिका करता. जेन्ना उर्फान मोल्ला बीजेपीन गेलो तेन्ना लोकांनी उलयलें कितें म्हणून की हेका आपल्यो सर्टिफिकेट लिपोवंक जाय, जावं आपणे काळो धंदो कितें आसा ते लिपोवंक जाय म्हणून हो बीजेपीन गेलो. इतलो काँग्रेसीक लागून उडयो मारतालो हो. आनी हो बीजेपीन गेलो कित्याक? बीजेपीची एक पद्दत आसा न्ही, सगळें जग नाडून दवर, सगळ्यांचे पाड घालून दवर, सगळे पयशे लूट, सगळे बँक्यो लूट, लोकांचो खून कर, हे कर, आनी आमच्या पार्टीन जसो तूं येयलो तूं देव माणूस जाल, अशी तेंची परंपराच आसा. तुमी पळयल्या दिल्ली पळयता आमी, UP बिहार सगळे कडेन आमी तेच पळयता. आनी प्रत्येक फावटी आमी फेसबुकार हे पळयतात, युट्यूबाचेर पळयता, जो तो हेजे तेजे उलोवन तेका असोच हो उरपान. आमकां एक सांगीन दिसता, एसेंब्लीन आज इतलो जेन्ना बोवाळ जालो, इतले सर्टिफिकेटाक हेका लागून तेजी चवकशी कित्याक करिना? खरें म्हणून जाल्यार त्या मनशाची जेन्ना कादरान हें सांगलें, मडगांवच्या कादरान जेन्ना हें सांगलें तेन्नाच तेजी खरें म्हणजे जाल्यार चवकशी जावपाक जाय आसली, पण तेजी चवकशी जाली ना. मागीर आतां जिनान सांगलें तरी चवकशी जायना. एसेंब्लीन गोवा फॉरवर्ड बोवाळ मारता तरी तेजी चवकशी जायना. हेचो अर्थ कितें समजोवपाचो की चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हेका सुद्दां तेणें डुप्लिकेट डॉक्टर म्हणून सर्टिफिकेट दिल्या काय कितें असो प्रश्न उत्पन्न जाता. पळयात तुमी, डुप्लिकेट सर्टिफिकेट तो हाडटा खंयसून आनी ज्या मनशा कडसून तो हाडटा आमकां पुरेपूर खबर आसा. पुरेपूर आमकां खबर आसा ती सर्टिफिकेट मडगांव खंय मेळटा, मागीर सावड्ड्या खंय मेळटा, मागीर वेर्ना खंय मेळटा, हे सगळ्यो गजाली आमकां खबर आसा. आनी लोकांकूय खबर आहा, ज्या लोकांनी डुप्लिकेट सर्टिफिकेट लावन आज जॉब घेतल्या त्या सगळ्यांची सर्टिफिकेट आज चॅक करपाची गरज आसा. कित्याक तर एक बरें भुरगीं शिकपी, जी बरीं भुरगीं शिकपा तेंचो हो अपमान, हो खरें म्हणजे एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचो अपमान, हो त्या डायरेक्टराचो अपमान, या त्या मिनिस्टरांचो अपमान की अशें सर्टिफिकेट हाडप आनी वरात जॉब घेवन रावप आनी भुरग्यांचो सत्यानाश करप हें दिश्टी पडटा. म्हणून आमचे तरी मागणे आसा की हे अशेंच धाडूं नाका. आमचे सभापती आहा ताका फक्त सांगून दवरूं नाका, हेची इन्क्वायरी करा. हेतून तुमकां खुबशे भांडवल मेळटलें, खुबशे अत्ती मेळटले आनी इतले मेळटले की लोक शॉक जातलो की हे कितें चल्लां काय म्हणून. जे भुरग्यांक आमकां खूब आमी पळयता, आमची भुरगीं MA BA शिकल्या, प्रत्येक दिसा इस्कॉलान वचोन प्रत्येक तांकां सर्टिफिकेटाक सुद्दां गव्हर्मेंटाक दितना आमकां ती ट्रूथ सर्टिफिकेट म्हणून तेजेर स्टॅम्प मारून हाड म्हणून सांगलें. ज्यो सर्टिफिकेट गव्हर्मेंटान दिल्या त्या सर्टिफिकेटाक ट्रू कॉपी म्हणून ताका खरीच ती गव्हर्मेंटाची सर्टिफिकेट का म्हणून हे करपाक स्टॅम्प मारून हाडपाक लायलें. म्हाका आतां विचारीन दिसता, इतले त्या उर्फान मुल्लाचे तुमी सर्टिफिकेट तेणें खंय खंय दिल्या, तो मार नेटान झेत मारतालो पयर स्टेटमेंट दिताना. हांव उलोवंक ना, हांव खरें म्हटल्यार तो ज्या दिसा उलयला तेन्नाच ते उलयतले आसले म्हणून रावल्ले. पण येवनी म्हटलें मातसो एसेंब्लीन बी बोवाळ जाता जाल्यार पळोवया, नाजाल्यार मागीर तेजी काडटा दिंड म्हणून. ज्या मनशाक तो आतां 100 करोडाक लागून धापून व्हरता पळय ते आपले सर्टिफिकेट, तो हिम्मत आसा तो दाखयता बेश्टेच असो पेपर धरून ते दाखयनाका.
खंयच्या इस्कॉलान शिकलो, खंय आसलेलो, कितें तेजे अशें सर्टिफिकेट ते हांवें एकदां न्ही कोर्टान केस घातलेली. एक एडवोकेट आसा, त्या एडवोकेट बोगस एडवोकेट म्हणून संजय कुमार म्हणून एक एडवोकेट आसा, त्या एडवोकेटाची बोगस ताका हायकोर्टान धांवडून घातलो. कित्याक तुजी जर हांव एकूच म्हणूंक सोदता, ज्या मनशाक बोगस सर्टिफिकेट घेता तुमकां दिसना तुमच्या भुरग्यांचो हो अपमान म्हणून? जे भुरगे शिकता तेंचो हो अपमान तुमकां दिसना? जे एज्युकेशन डिपार्टमेंट आसा, एक आमी मानाचो सरस्वती आईचे आमी आव्हान करून थंय शिकता, तिजो अपमान कसो दिसना? खरेंच हांव म्हणटा की जेणे कोणें हें सर्टिफिकेट ताका दिल्या तेज्या पासून खरोच एक असो एक हे घालपाचो आनी तेजी फुल्ल चवकशी तेजी करपाची आनी सर्टिफिकेट खंयसून हाडल्या, कितें हाडल्या, स्टॅम्प खंयसून तयार केला, कितें थंयसून काडला, सगळी चवकशी करपाची आनी मागीरूच ताका लोकांक न्याय मेळटलो. आनी अश्यो कितल्यो तरी घरा कडेन वयतल्यो जे लोक ग्रॅज्युएट जाल्ले आसा, ज्या लोकांनी पारा टिचरी बिचरी आसा, मना पासून शिकलेल्यो आसा, ज्यांच्यांनी म्हणजे जी एज्युकेशनाक लागून तेंच्यांनी जी प्रयत्न केल्ले आसा रात आनी दीस, त्या लोकांक खरें जाल्यार न्याय मेळटलो. न्याय मेळटलो आनी खरेंच सरकारान हेजेर चवकशी करप हें चड गरजेचें आसा. कित्याक नाजाल्यार तुमी तुमच्या पार्टीन आसा म्हणून ना तेजी सर्टिफिकेट आमी पळयले, कांय ना तितून फटींग. हे असले करच्या परस न्ही लोकांक कोर्टान धाडपाची पाळी हाडनाका. आनी जर कोर्टान पाळी गेली, वचपाचें गेले, सगळे तुमच्या सकट कोर्टाची पाळी तुमकां धांवची पडटली. उगडास दवर, कोर्टान सगळ्यांची एखाद्या मनशान जर घातली ती जाल्यार तुमकां तुमचे सगळ्यांचे जे देवोंक जाय ते देंवतले आनी तुमचो मोत पळय आसतलो. ह्या अशा मनशाक तुमी सपोर्ट करता आनी तुमी लोकांचे भुरग्यांचे भविश्य तुमी पिड्ड्यार करता. आनी हेकाच लागून आमचे तुमकां रिक्वेस्ट आहा, जाता तितले बेगीन तेजेर इन्क्वायरी करा. एक आनी दोन मनीस तेज्या बद्दल उलयना, सगळेच लोक तेज्या बद्दल कित्याक उलयता? एकटो कोणी उलयता बरे बाबा तेज्यान तेजी दुस्मानकाय आसा म्हणून उलयता. सगळोच जेन्ना उलयता तेन्ना कशें आसता, म्हणजे खंय तरी उदक मुरता अशें आमकां दिसता. उदक मुरता आनी म्हणूनच हे येतलो लोक बोवाळ जालो आनी आज एसेंब्ली पर्यंत ही गजाल पावली. आनी आतां हितून चीफ मिनिस्टरान लक्ष घालपाक जाय. कित्याक आमकां अशें दिसून येता, काय काल म्हाका दोगा तिगा जाणांनी अशें सुद्दां म्हटलें, आगो त्या डॉक्टराक सुद्दां सर्टिफिकेट त्याने दिवंक ना म्हणून हाडून अशें म्हणून. म्हणजे तुमचे कडेन सुद्दां सर्टिफिकेट आहा ती सुद्दां उरपान म्हणल्यान आपूण हाडटा थंयसून बी हाडून दिल्या का कितें दिसता? तुमकां खबर आसा फाटल्या दिसांनी वेर्ना सिस्टरीच्या हितून एक गीता म्हणटा त्या बायलेन एग्जाम घेतलेली आनी गितान तेणें एग्जाम घेतकूच तेंचे पयशांची कितें तरी भानगड जातकूच थंयसर व्हडलो बोवाळ जालो. पुलीस बिलीस येयल्ले, आमी पुलिसाक विचारले सुद्दां, ते थंयसरूच पॉक केले गेले. कित्याक? आमकां खबर आसा कोण कश्यो सर्टिफिकेट खंय दिता आनी कितें दिता. ही गीता बायल कोण हिचेरूय चवकशी करा आनी तिजो पार्टनर कोण तेजी बी चवकशी करा. तुमकां खरें कितें न्ही ते दिश्टी पडटलें, कळ्ळें तुमकां. मडगांव केदें व्हडलें ऑफीस घालून आसा, बस स्टँडार तें दिसतलें तुमकां, वास्को चालू केला तें दिसतलें तुमकां. जायत्यो गजाली अश्यो आसा जेणे करून आमी उलयले तुमकां दिसता आमी उलयता म्हणून. लोक बेश्टेच उलयना, खंय तरी उदक मुरता म्हणून उलयता.